بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان اركلا چراغ سليمان عليه السلام تا قال وی سليمان عليه السلام تمدونني آیا امداد کوئی تاسو زما بمال پمال سرا فما آتانی الله آغا چرا کړی دی ماتا الله خیرون بهتر دی مما داغ سنا آتاکم چی درکڑی تاسو تا بل انتم بلکی تاسو بیادیتکم تفرحون پر ڈالیخ بلبانی خوشحال شئی ارجع واپس شا الیم دیتا فلناتی انہم خامخار راب ولم دیتا بجنود لخکریم لا قبل لهم چې نبوي مخامختیا دی لرا یا نبوي مخنیوی دی لرا بیا په دې سره ولا نخرجنهم او خامخا او باسم دی لرا منها د دینا اذلتن سپکا وهم صاغرون او دی بوي ذلیلام قال وی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملأ و سردارانو ایوکم کم یوستاسونا یاتینی رابوڑی ماتا بعرشها تخت داغی لرا قبل ان یاتونی مخی دینا چراتلو کی ماتا مسلمین تابدار قال وی افریتن افریتا من الجن د پریانونا یا مضبوط طاقتور من الجن د پریانونا انا تی کا زبر راولم بی تا به دی لرا قبل ان تقوم مخکد دینا چی پاست من مقامکا د مجلس خپلنا وإني عليه لقوي أمين او یقینا زیما پدی باندې طاقتور امانتدار قال الذي ويغكس عنده علم الكتاب چا غسر علم د کتاب انا تیکا زبر اولم تا تابی دی لرا قبل ان يرتد مخی داغینا چی واپس شی الیک تاتا طرفو کا نظرستا فلما راو ورکلا چی ویرد دی لرا مستقرا ولالو عندو دسرا قالا وی هذا من فضل ربی دادی د فضل در رب زمانا لیبلوانی دی پارا چی امتحانو کی زمان اشکرو چی آیا زا قدر کوم شکر باسم هم اکفرو یا ناشکری کوم ومن شکر چاچی شکر کو فا انما یشکر لنفسی یقینا پایده دا شکر ازال ندا ومن کفر چاچی کفر کو فا ان ربی غنی کریم یقینا رب زما دے بے پرواہ عزت مند